Makabang panahon na ing milabas karin king Galilea, ating meto nga manasan a milagiwang Andres. Misan Aldo, ating meto nga lalaki a minaus kaya ngana, Tokyan mo ko. ing minaus yapi ni Jesus ning Nazaret. Ati Andres, tebili ni nga gading kayang lambat, at meging metong ya karing labing adwang alagad. Meging saksi ay Andres karing dakal lamala agewan ng Jesus. I Andres yapi ning minunang may kisabi, keta nga nakalalaki, aminampang kang Jesus, karing kayang bakal alimang tinape at adwang asan. May nalangin niya kiingpay Jesus, at apalyari nung apapakan ding 5,000 katao, amegong pisa king bakal adinake ning anak. Kay bating pamaytas na banu Jesus, i Andres pelaganap ning Kristyanismo karing king Poland, Rusya at Gresya. King Gresya ya mipako i Andres king krus sa wugis ekis, bilang tanda na eya karapat dapat dipako kalupan ni kang Jesus. Isan Andres, alimbawa nening biye. Ing biya pigkalog na ning ginukeya, ene pesayangnan. Linuba na yung pamanasan, kayabe San Pedro ake ang kapatad, ban makasaw king pamilyan. Inaus na Jesus ban maging metong karingalagad na, at agarang tebili ne ing kayang panasan. Likwaning pamilya na, ban atokyana yamu ing talapangabos. Kapamilatan niti, ing be ami pagkalug kaya, lalo ya pang meging mabunga, at milalablag king lugod ng Diyos. Isan Andres larawan na yan naman ning metong amami. Eya meging maymut, sinundo na yung misyon ng Jesus. Kinalat na yung maya pabalita, ang gana king pamidake na king sarili ng biye, king metong a krus sa wugis ekis. Tutupin ni San Andres, alimbawa nening biye, mabiye at manyo. Manano na sanang maging modelo yake katami. Atok yan tala sana din kayang bakas keti king yate. Kalupa na dawan tayang mabiye ing kaya katamang biye. Kapamilatan na rin pamangganap karing kaya katamang responsibilidad at pamagsundo king misyon ng Jesus. Mabiyasa tamo rin sanang mamye at magdaon di para ka rin aliwang tao. Mamye sao, mamye lingap, at mamye lingap. Manalangin tamo. Ginung king kaya kang kayapan, pakiramdaman mula din kaya kaming kayadwanan. Inaus may San Andres Apostol, bani panaral ay maya pabalita, at maging modelo ng kasalpantayanan king Santa Iglesia. Manano na sanang kairana kaming San Andres, papunta keta. Itinganadwan mi king lagunang Jesus aginumi. Amen.